नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुनाफिकीन से कहा जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ तो वो आने से गुरेज़ करते हैं, जबकि इन्हें पता होता है कि अल्लाह और उसका रसूल बरहक हैं और वो फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ दे सकते हैं क्योंकि हम गलत हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस वक्त इनका क्या हाल होगा जब इनके अपने करतूतों की बदौलत इन पर कोई मुसीबत आ जाएगी। अब तो फिर अल्लाह की कसमें खाते हुए आपके पास आएंगे कि हमारा इरादा तो भलाई और बाहमी मुवाफ़क़त के सिवा कुछ नहीं था। हम लोगों ने ये वाक़या पढ़ा था पिछले सबक में, मुनाफिक के कत्ल के बाद जब उसके वारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क़सास का मुकदमा कर दिया तो अल्लाह की कसमें खाने लगे कि हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं था, हम तो बस सुलह सफ़ाई करवाना चाहते थे, और झूठी कसमें खाते थे वो लोग। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के दिलों में जो कुछ होता है अल्लाह उसे खूब जानता है, सो आप इनसे एराज़ कीजिए और इन्हें नसीहत कीजिए और ऐसी बात कहिए जो इनके दिलों में उतर जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी हमने रसूल भेजा है वो इसलिए भेजा है कि वो अल्लाह के हुक्म की बिना पर उसकी अताअत की जाए। अब जब उन लोगों ने यानी मुनाफिक के वारिस ने अपने ऊपर जुल्म कर बैठे तो इस वक्त आपके पास अगर वो पहले ही आ जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले ही आ जाते और अपना जो सही मुकदमा है वो पेश करते बग़ैर दिलों में नफाक लिए, तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बख्शिश की दुआ करते और उनकी बख्शिश को कबूल भी फरमा लेते। बेशक अल्लाह ताला तो रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि ये लोग तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तनाज़ात में आपको हुक्म तस्लीम ना कर दें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को मुकद्दम ना रख दें, तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। और जो आप फ़ैसला करें उस फ़ैसले के बारे में अपने दिलों में कोई घुटन भी महसूस ना करें और उस फ़ैसले के ऊपर सरे तस्लीम खम कर दें। हमारा आज का सबक आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 70 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अनिक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना बिही लकाना ख़ैरल लहुम व अशद्द तस्बीता। और अगर हम इन पर वाजिब कर देते कि वो अपने आप को कत्ल करें या अपने घरों से निकल जाएं तो माँ सवाए चंद आदमियों के इनमें से कोई भी ऐसा ना करता, और अगर वही कुछ कर लेते जो इन्हें नसीहत की जाती है तो ये बात इनके हक़ में बेहतर और ज़्यादा साबित कदमी का मौजब बन जाती। यानी ऐसे मुनाफिकीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को कबूल करने पर आमादा नहीं, अगर हम किसी बना पर इन पर कत्ल वाजिब कर देते, जैसे कि बछड़ा पूजने वालों पर वाजिब किया था, या यहाँ मदीने से किसी और जगह नकल मकानी या हिजरत करने को कह देते, तो इस किस्म की कुर्बानियाँ ये लोग कैसे वजह ला सकते थे। और अगर ये लोग अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम के सामने सर तस्लीम खम कर देते तो इनकी मंजिल मकसूद करीब तर हो जाती और बहरहाल ये फ़ायदे में रहते, यहाँ दुनिया में भी बावकार ज़िंदगी नसीब होती और आखिरत में भी बड़े अजर के मुस्तहिक होते। आयत नंबर 67। व इज़्ज़ल्ला आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा। अंदरी सूरत हम इन्हें अपने यहाँ से बहुत बड़ा अजर भी देते, यानी अगर वो ये सब करते कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सर तस्लीम खम कर देते तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि उन्हें अजर अज़ीम से नवाजा जाता। वलहदैनहुम सिरातम मुस्तक़ीमा, और इन्हें सीधी रास्ते पर भी चलाते, यानी उन्हें सीधी राह दिखाते, उन्हें हिदायत देते, और मज़ीद उनका जो दिल है वह नफाक से पाक हो जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने रूगर्दानी की, उन्होंने सरकशी की, और तो क्या किया, अपने एक फ़र्द को जो है वो अपने हाथों से भी गवाया और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के भी मुर्तकिब हुए। आयत नंबर 69।
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ۔ اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے رفیق ہیں، یعنی اب 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان 4 قسم کے لوگوں پر۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ انبیاء، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صدیقین، ایسا شخص جو ہر معاملے میں راست باز ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، حق کی فوراً گواہی دینے والا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو۔ شہید کا بنیادی معنی گواہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے اور حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ صالحین سے مراد ایسے نیک صفت انسان ہیں جن کے ہر عمل اور ہر حرکت سے ان کی نیکی ظاہر ہوتی ہو اور اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ رکھا ہو، نیکیوں سے بھری ان کی زندگی ہو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، اس آیت میں اسے اخروی زندگی میں 4 لوگوں کے ساتھ رفاقت نصیب ہوگی، یعنی ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے بہترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے۔ پھر آپ کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں یہ آیت، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی یہ اختیار ملا ہے اور آپ نے سفر آخرت کو پسند فرمایا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 70، ذَلِكَ الْفَضْلُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہوگا اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے، یعنی اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ان کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں، اور وہ بہت ایزی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ان کیٹیگریز میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، صراط مستقیم پر استقامت سے ڈٹے رہنا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔